Hello and welcome to RDX News Bulletin with me Rupa Gowdy. Before we go into all the stories in detail, let's have a look on top headlines. Khandeparkar Samiti initiated on illegal mining is withdrawn as Lokayukta have been appointed. Grant of rupees 1 crore for 190 panchayat and 198 posts created in Health Department. And 2013 to 2016 check policy have been approved. Tourism Minister Dilip Parulekar. And now the news in detail. Khandeparkar Samiti initiated last year for investigation of illegal mining going in the state have been prohibited as the illegal mining activity scam have been given to Lokayukta. So there is no need for the Khandeparkar committee, informed Chief Minister Manohar Parrikar during the cabinet meeting. Regarding mining, एक म्हणजे RMS खांडेपारकर कमिटी डिझॉल्व केली गेल्या ते गरज ना म्हणून कारण इरेग्युलरिटी आम्ही फायनान्शियल इरेग्युलरिटी हॅज बीन हँडेड ओवर टू लोकायुक्त आणि क्रायम मॅटर आउट ऑफ इट हॅज बीन हँडेड ओवर टू इकॉनॉमिक सेल क्रायम ब्रँच आनी ती SIT करपाची हांवें ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली आसा. Among 190 panchayat in Goa, each panchayat will be granted 1 crore of rupees each to develop their infrastructure of the panchayat. 198 posts of class 4 are created in the health department to accommodate workers who work on the contract basis, informed Health Minister Lakshmikant Parsekar during cabinet meeting. फाटल्या बजेट अधिवेशनान आम्ही ग्रामपंचायतींक कायम स्वरूपी स्थायी स्वरूपाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर ड्युरेबल एसेट्स तयार जावचे म्हणून फंड प्रोविजन केल्ले. 40 कोटी मागलेले सरकारान आमकां 35 कोटी मंजूर केल्ले म्हणजे बजेटात प्रोविजन केल्ले. तातूंत दर वर्सा एक 20-20 कोटीची भर घालची आणि फुडल्या 4 वर्षांत सगळ्या 190 पंचायतींक 1-1 कोटी दिवन बऱ्या प्रकारचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कारण काही पंचायती अजून मोडकळीत स्थितीन आसात, भाड्याच्या जागेन आसात, अनहायजिनीक जाग्यार आसात. त्यामुळे पंचायत घर बांदचें ताणें किंवा बरो गांवांत सभागृह बांदचो, कोणाक जाय जाल्यार मार्केट कॉम्प्लेक्साक ते वापरचे. काही ग्रामपंचायत क्षेत्रांत स्मशान भुमीचो प्रश्न आसा, ताका वापरूं येता, गार्डनाक वापरूं येता, पार्काक वापरूं येता. आज कॅबिनेटाक एका मंजुरी मेळ्ळ्या आनी आमी द दीन दयाळ पंचायत राज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम 2013 हिका मंजुरी मेळ्ळ्या आनी तातूंतसून प्रत्येक पंचायतीक फुडल्या 4 वर्सांत केन्ना तरी एकदा एका वर्सा आपलो इन्फ्रास्ट्रक्चर ड्युरेबल एसेट तयार करपाक प्रस्ताव दिवचो पडटलो. आमचो प्रयत्न असो आसा की 4 वर्सांच्या फुडल्या कालावधींत प्रत्येक पंचायतीक हेचो बेनिफीट मेळचो. आरोग्य खात्या संदर्भात सांगता, गव्हर्नमेंटान हे पोस्ट क्रिएट केल्यात 198 आयच्या कॅबिनेटान आणि जे क्रिएट केल्यात ते तांकांच एकोमोडेट करपाक सादारणपणे म्हणजे फाल्यांच्यान ते रेग्युलरायज जावंक ना, कदाचित म्हयनो 1.5 म्हयनो आनीक वचूं शकता. पूण तांची वेवस्था लायल्या म्हणजे जशी तांची लायिल्ली मलेरियावाले एकोमोडेट केले आणि रेग्युलरायज केले तशाच प्रकारे मलेरियावाले आसत, मलेरिया वर्कर्स आसत किंवा हे क्लास 4 स्टाफ 198 नंबर आसात, हे सगळे बारीक कुटुंबातले गरीब कुटुंबातले भुरगे किंवा चलयो किंवा बायलां असली आणि तांची खूप वर्सांची रास्त मागणी असली आणि तांकां एक न्याय दिवपाचो जबाबदारी ह्या शासनान केल्या. 2013 to 2016 check policy have been approved at the cabinet on Wednesday. 1st September to 31st September, check owners will allowed to put check. In this policy, 90% old check owners will be allowed to put check for 3 years, whereas 10%
will be new shack owners. This policy have made CCTV camera compulsory and all the shacks should at least have 1 month CCTV footage with them, informed Tourism Minister Dilip Parulekar. गोवा बीच शेक पॉलिसी आयज गोवा सरकारान तेका मंजुरी दिल्ली आसा आणि ही जी पॉलिसी आसा ही पॉलिसी 2013 ते 2016 पर्यंत हेच्या खातीर पास जाल्ली आसा. साधारणशे 1 सप्टेंबर ते 31 मे पर्यंत प्रत्येक वर्सा जे कोण शेकवाले आसा सरकारी जाग्यान जी गव्हर्नमेंट बीच म्हणटा आमी ह्या बिचाचेर साधारणशी 350 शेकां आमी अलॉट करता आणि प्रायवेट शेकां ज्या पद्दतीन मागणी आसा त्या पद्दतीन आमी दिता. ही शेकां 3 वर्सां खातीर आसा आणि ही शेकां जी इरॅक्ट जातली प्रत्येक डिफरंट बिचा प्रमाणे ताजे सायजी आसा 12 बाय 18, 18 बाय 18 अशें आसा आणि 18 बाय 8 आसा. त्याच पद्दतीन हे जे शेकां जी आसा ही शेकां 90% जी शेकां आसा 90% जी शेकां आसा ही 90% शेकां जे एक्सपिरियन्स जे लोक आसा हेंका खातीर हेंका मेळटली 3 वर्स. आणि 10% जी शेकां आसा ही नवे भुरगे जे एप्लाय करतले तांकां आसा. आता नवी जी हे पोन्ने जे भुरगे 90% आमी जे म्हणटा हे 7 वर्सां आणि चड जो एक्सपिरियन्स आसा ह्या भुरग्यांक 60% दितले. 2 वर्सां ती मोर देन 7 इयर्स ज्या भुरग्यांक एक्सपिरियन्स आसा ह्या भुरग्यांक 60% शेकां दितली 60%. जे 2 वर्सां ते 4 वर्सां पर्यंत आसा 5 ते 7 हय 5 ते 7 पर्यंत आसा हेंकां 20% दितले आणि 1 वर्स ते 3 वर्स पर्यंत जिंकां एक्सपिरियन्स आसा हेंकां 10% दितले आणि नवे जे भुरगे आसा हेंकां 10% दितले. प्रत्येक शेकवाल्यान CCTV हे कंपल्सरी करपाक जाय आणि आसपाक जाय आणि 30 दिसाची फुटेज जी आसा ही तांच्यांनी घेवपाक जाय. डिपार्टमेंट किंवा पुलीस केन्नाय वचून थंय चेक करपाक शकता आणि तेंचे कडेन 30 दिसाचे केन्नाय जर चेकिंग जालें जाल्यार दिवपाक जाय अशी म्हणून थंय तेंचे कडेन प्रोविजन आसपाक जाय. More news will follow after a short commercial break. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks. ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty. Triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty.
non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwada, Korlim, Ilas, Old Goa. For free delivery, contact 0832 322 3607, 860 5033 737. Utsav Traders. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. The primary health center at Aldona will provide it with all the primary need, necessities and equipment, said Health Minister Lakshmikant Parsekar. He was speaking when he visited the health center at Aldona on Tuesday in the presence of Aldona MLA Glenn Ticklow and the other dignitaries. Gautam Shirodkar report from Aldona. सगळ्याच गजाली निदान विजिट तरी करून जावंक जाय आसले. अजून 2-3 PHCs गोंयच्यो उरल्यात म्हजे विजीट मारपाचे. अनेक ठिकाणी पावलो, विजीट मारून जायना, मागीर फॉलोअप करचो पडटा, परसीव करचो पडटा. खास करून टर्शरी लेवल GMC थंय बरी फॅसिलिटीज आसण्याची गरज आसा. दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां म्हणजे GMC आनी दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां हाचेर आमी चड कॉन्सन्ट्रेट केले. त्यामुळे सगळ्या PHC पर्यंत पावपाक थोडो उशीर जालो. आरोग्य क्षेत्रांत आरोग्य सुविधा हो एक भाग आसता आणि दुसरो मेडिकल एज्युकेशन हो दुसरो भाग आसता. हे सरकार येतकीर मेडिकल एज्युकेशन म्हणून आमी MBBS ॲडमिशन 100 वयल्यान 150 केले. सगळे पोस्ट भरलेले आसात. हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयलो जाल्यार त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक मातसो सपोर्ट दिवप गरज आसा. म्हणजे कॅम्पस सुंदर आसा, वातावरण सुंदर आसा, पण इमारत जाय तशी वेल मेंटेन्ड ना. खूब कडेन सिपेज आसा आनी दुख्ख म्हणजे 2 वर्सां पयलीं केल्ले मेंटेनन्साचो कांयच उपयोग जालो ना, हें एक लक्षांत येता. आतां आमी PWD ही कामां दिनात. आमी GSIDCकूच सगळी GMC दोन्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आणि PHC CHC जी आमी सगळे जाता GSIDCकूच दिल्ले आसा. GSIDCचोय सेटअप तसो नवीनच आसा. म्हणजे सगळी हॉस्पिटलांचो ताबो घेवप ही तशी सादी गजाल न्हय. त्यामुळे येणाऱ्या काळात GSIDCक हांव धाडटा हांगा. म्हणजे अत्यंत आवश्यक आसा हें उदक जंय सिपेज जाता तें थांबूंक जाय आनी सगळ्याक एक पेंट बरो मारूंक जाय. In fact, I wanted him to be here at the time when during the rainy season because the building was in such a shabby state. इतली परिस्थिती वायट आसली की आमचो मिनिस्टर बाब तो हांगा आयलो तो तकली पिड्यार करपाचो. Because finally health is wealth and it's very very important not only for the patients even for the working staff
for the doctors, for the staff members, because they too can fall sick with the health conditions. The Aadhaar-based direct benefit transfer of LPG subsidy will be launched in South Goa on September 1st, informed the District Collector N.D. Agarwal on Tuesday. He stated that the grace time of 3 months would be given to LPG consumer to submit the details of bank account number and Aadhaar card number. Mandar Naik report from Margaon. Transfer of LPG scheme. For this scheme, subsidy amount of cylinder of the year to be credited in the beneficiary account directly by the Government of India. We starting this scheme from 1st of September in the South Goa district. Important requirement is the person should have the Aadhaar card and also the bank account detail has to be given to the LPG dealer. E-Aadhaar number will be seeded for the purpose of the LPG. Due to the ban on Ganesh idol of plaster of Paris, the demand of mud idols have been increased this year. Handicraft Development Corporation will provide Ganesh idol at very reasonable rate to Fonda, Panjim, Mapsa and Vasco talukas, said Handicraft Development Corporation Chairman Lau Mamledar. He was speaking at the inaugural function of Ganesh idol workshop. Nilesh Naik report from Fonda. मी फोंड्यान आसल्या कारणान फोंडेकारांची खूब जाणव जावपाक लागली आनी बिचोली पेडण्या मांद्र्या म्हापसा बी वचून फोंडेकार खूब मुर्त्यो हाडटा आनी हांवें विचार केलो की हांव हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष आसा फोंडेकारांक हाचो फायदो कित्याक जावचो न्ही ह्या खातीर एक कावंटर हांवें फोंड्यान ओपन केला 100 मुर्त्यो पयल्या म्हणजे ह्या वर्सा हाडपाचो थारायल्या आनी ह्यो 100 मुर्त्यांचो रेट जर पळयत आमी जी 2500 मुर्ती 2500 घेताले लास्ट इयर सुद्दां किंवा तेजे पयलीं तीच मुर्ती 1000 पेक्षा कमी रेटाक आसा म्हणजे लोकांक एक स्वस्त मुर्ती मेळपाचें ठिकाण. त्याच बरोबर दुसरो आमचो प्रयत्न आसा तो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो लोकांक जेन्ना मुर्त्यो मेळना तेन्ना लोक प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो नाल्यार कसल्योय घेवन वता आनी त्या खातीर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो वापरच्यो न्ही त्या खातीर आमी फोंड्यान ह्यो चिकण मातयेच्यो गणपती मुर्त्यो उपलब्ध करून दिता. फोंड्यान तशें गणपती करपाचे शाळा खूब आसा तरी आसतना फोंड्यान कमी पडटा अशें दिसता. सरकार तांकां मदत करता तरी आसतना न्ही फोंड्यान जे पळय कारागीर आसा तेंचे कडेन कॅपेसिटी तितलीच आशिल्ली आतां घरां वाडल्या आनी कारागीर वाडले ना म्हणून एक टंचाई निर्माण जाली आनी ह्या खातीर प्रोत्साहन दिवपा खातीर सरकार तांकां अनुदान दिता. जर खंयचोय कलाकार आपूण मुर्ती गणपती मुर्ती करतलो म्हणून तांणी रजिस्टर जाय जाल्यार प्रत्येक मुर्ते फाटल्यान ताका 100 रुपया अनुदान दिता. आनी फोंड्यान खूब कलाकार आसा चारी बिरी पूण ते आतां चडशे आमी गणपती हाडटाले अशे कुट्टीचे चारी ते आतां तांणी धंदोच बंद केला. ताजेर करता आर्टिजन करता त्या लोकांकच आनी हे आमी आमच्या आजच्यान प्रत्येक गांवांत सांगलें कोणेंनी आपूण करता रजिस्टर जाला त्या रजिस्टर्ड कारागिरागेर वचून ते इन्स्पेक्शन करता ते व्हेरीफाय करता आनी त्या नंतर सर्टिफाय केल्या उपरांत ताका ते अनुदान पास जाता. More news will follow after a short commercial break. The Grand, in its true reflection of the name, comprises of 150 tastefully furbished rooms and suites. Pan Global, the new international standard world cuisine restaurant. It is an exclusive fine dining a la carte restaurant that serves fares spanning the entire globe. Neelam's The Grand, Post Office Road, Kalangut, Bades, Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Nights 13. an all Goa inter-school solo dance competition. Hunt for Goa's Little Master. Get an opportunity to dance with Raghav K Rockstar, DIT Little Master Rohan. Auditions on for September 2013 at Black Box Kala Academy, Panjim from 10 AM to 12 noon.
Janta Vachanalaya Vasco from 4 p.m. to 6 p.m. Dial to dance 9923 309275. Entry forms available at Bombay Garments Vasco Pastry Place Panji and Pastry Palace Margao. News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 114911. Whitewater rafting. A pleasant surprise for water sports enthusiasts. A very good whitewater rafting ची concept जावन आसा. हांव गोंयकाराकडे मागता की तेणी एन्जॉय करचो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. It's a sheer safe adventure sports. इतना थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम इस सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting. From Goa Tourism Development Corporation. Welcome back. Konkan Railway Police on Monday midnight caught 2 accused who were found in possession of liquor worth ₹1 lakh. Police Sub-Inspector Datta Guru Sawant informed that they found 2 persons, Pradeep Pandey, a native of Uttar Pradesh, and Rahul Singh from Bihar. Mandar Naik report from Margao. During our night patrolling, we have arrested 2 persons, Pradeep Pandey and Rahul Singh, who were transporting liquor of different quality and quantity, around about 1,600 bottles, quarters and 750 ml bottles, which in a grey market, black market, it amounts to more than 80 to 90,000. And under the supervision of SP Konkan Railway and DYSP Konkan Railway, we have controlled these types of activities or any other illegal activities. And we have registered offence under section 468, that is forgery for the purpose of cheating, because they have forged labels and liquor inside the bottle is also duplicate. So we are investigating into that angle and we will be sending this report to Excise Department for their action on the sale and supply of and transport of the excisable duty goods. Transporting this liquor via Hapai Express train to Gandhinagar, Gujarat. And there are likely arrest of more person in this case, because we are suspicious that these brands are duplicate and the labels are forged, and for the purpose of cheating the general public, which is very injurious to health. Tourism Corporation is planning to make Goa a wedding destination, said Tourism Minister Dilip Parulekar. Lagna Mandap exhibition will be held at 29, 30, 31st August at Jaipur. Tourism Minister Dilip Parulekar will be the chief guest of this function. With the aim to increase tourism in Goa, a tourism corporation will start this project. He added. Gautam Shirodkar report from Porvorim. Tourisman Goya tourist वाढचे या सगळ्या क्षेत्रांत गोंय सरकारचे प्रयत्न आसा आनी ताका लागून एक एडिशनल एक्टिविटी म्हणून आमी जेन्ना फॅमिली टुरिजम करता, मेडिकल टुरिजम करता, अशे खुबशे टुरिजम आमी गोंयांक एट्रॅक्ट जावंक सोदता. तेज्या बरोबर वेडिंग डेस्टिनेशन हें गोंयांत जावचें आनी हेका लागून टुरिस्ट वाडचे म्हणून एक प्रयत्न आसा. जयपूर हांगा SMS कन्वेन्शन सेंटर ऑफ हॉटेल रामबाग पॅलेस जयपूर हांगा 29, 30 आनी 31 अशे 3 दीस
हें कन्वेन्शन जावपाचें आहा लगन मंडप ह्या नांवान. आयज जग जाहीर आसा की जयपूर हें क्षेत्र लग्ना खातीर फामाद आसा आनी जगा वयले खुबशे लोक फॉरेनर्स आसूं काय इंडियन आसून ह्या जयपुराक येवन फकल न्हवरा एके कडेन येवन लग्न जातात आनी हेका लागून राजस्थानाक जयपुराक खुबसो टुरिस्ट वाडलेलो आसा. ह्या धर्तीचेर गोंयानूय वेडिंग डेस्टिनेशन जावचें. ऑलरेडी खुबशे लोक येवन हांगा लग्न जातात. हांगा खुबशीं डेस्टिनेशनां आसात. मागीर ते ग्रँड हायट हॉटेल आसूं, सावथाक लिला आसूं, आमचें ताज आसूं, खुबशीं हॉटेलां आसा. ह्या हॉटेलांनी लोक येवन लग्न करतात आनी एका वेळार एक 400-500 ते लोक येवन 8 दीस रावन लग्नाचो समारंभ करता आनी हेका लागून खुबशे हें आमचें टुरिजम वाडटा. तेका लागून त्या माध्यमांतल्यान विचार करून आमी एक इव्हेंट ऑर्गनायज केला जयपुराक हें लगन मंडप म्हणून. त्या खातीर 29 तारखेर हांव स्वता जयपूर वचून ह्या इव्हेंटाचो ह्या कन्वेन्शनाचो इनॉग्रेशन करपाचो आसा. हेजे करून जो आमचो फुडल्या म्हयन्यान सिजन स्टार्ट जाता त्या सिजनाक एवरेज ट्युरिस्टा बरोबर हें ट्युरिजम गोंयान वाडचें हेज्या खातीर हो एक प्रयत्न. Kadamba bus was inaugurated for the convenience of school children from Chikkona to Vasco and Navy school children. This bus is initiated for the convenience of local. Kiran Borkar report from Vasco. We have to pick up children only in the middle time we will be operating for local. Then we will survey what is the crowd load, what is the time load. Then the script will be set. Before we wind up, here is a recap of today's news headlines. Khandeparkar Samiti initiated on illegal mining is withdrawn as Lokayukta have been appointed. Grant of rupees 1 crore for 190 panchayat and 198 posts created in Health Department. And 2013 to 2016 check policy have been approved. Tourism Minister Dilip Parulekar. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.